Ndugu zangu, ninawasalimu katika jina la Yesu. Hapa ni Mama Mireye. Ni kama sauti ya mtu aliaye, kama ni nyikani, kama ni kwa watu wengi, kama ni milimani, mabondeni, yani pale pale tu ambapo sauti inaweza ikafika. Shukuru Mungu kwa siku ya leo tena kunipa neema ya kuwa hai, ya kuishi na kunipa huu muda wa kutoa tena sauti yangu ya kuhimiza watu. Nilitafuta kuhimiza ndugu zangu wanaokuwa katika front zozote zile, ili kuombea mafamilia zao, ili kuombea kanisa, ili kuombea nchi, taifa letu la nchi ya Kongo, na kuombea hata mataifa mengine. Mungu awabariki sana. Najua watu wengi wako katika mafront tofauti. Kuko wenye biko katika front wana jipanga kwa ajili ya media, front mediatique, wenye biko ku front militaire, wenye biko kuma front tofauti. Mungu awabariki na muendelee kujipa moyo. Na siku ya leo najisikia sana kusema kwa ajili ya wale walio katika front spirituel, waombaji. Mara ni watu ambao wanakuwa wanasabikana, mara hawasemewi, mara hawapongezewi, lakini ni watu ambao hawajali. Yani wao wanajua kazi wanaoifanya, wanajua siri zao na Mungu. Yani ni watu ambao wanasimama imara. Kuko watu ambao wanajinyima chakula, wako katika mafungo ya masiku na masiku. Kuko watu ambao wanajinyima usingizi, yani wanarara kuvirago chini, wako wanatetea. Kuko watu ambao kabisa wanajisahau tu, wanajitilia mipango hivi na hivi, yani wanakesha kwa siri, wanaomba kwa siri. Kuko watu ambao magoti imechubuka kwa siri, hawajulikani, lakini wanajulikana na Mungu. Mungu awabariki. Nilitafuta kuambia Mungu awabariki. Hata kama watu hawezi wakawajua, gouvernement haiwezi kawajua, haiwezi mara kuwapongeza wala nini, lakini kazi mnayoifanya ni kazi ya ajabu, kazi ya mashujaa. Mungu awabariki. Mashujaa wa imani, mashujaa wa imani. Hamujali na chochote, mnajua benye mko amo. Mungu awabariki. Kazi mnayoifanya ni kazi kubwa, kazi ya ajabu. Na kuchanga benye biko nafanya from mediatique, benye biko nafanya, benye biko mu diplomasi, benye biko mu kuma viwanja vya vita, benye biko, sisi sote pamoja tunafanya kazi kubwa. Na kwa hiyo Mungu aendelee kututia nguvu. Najua tuko affronté kuma découragement, bili benye tukwata tunatarajia, tunaona contraire, lakini tusitishwe na chochote kile. Ahadi za Mungu ni nini kwetu? Mungu alisemaka nini? Kila mtu anajua wenye Mungu alimwambiaka. Na kama unajua ahadi za Mungu, usitishwe. Ndio bimo bitalumiza moyo, bitaweza kurudisha nyuma, kukukata tamaa, na zaidi wengine, zaidi wale ambao ni wachanga, wanaanza kujiuliza na kujiswali mengi. Lakini tusimame imara. Simama imara, utashinda. Ukiwa na Yesu utashinda. Amen.